मालवाही गाड़ी रे लेबर नेउथिबा गाड़ी मालिकों को धरिया सड़क और परिवहन विभाग। सूचना अनुसार खरीफ चाष ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀକୂଳ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତେବେ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତଳି ପାଇଁ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁଣି ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ତଳି ରୋଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଡେଲି ମଜୁରିଆ ମାନଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ ଅଟୋ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ବୋହି ଆଣି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦିନ ମଜୁରିଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ଅନେକ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଚାଲାଣ କାଟିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ट्रैफिक इंस्पेक्टर आरटीओ ऑफिस बालेश्वर। सर आज जो सकाल सकाल पूरा चेकिंग चलती सर को विषय चेकिंग चलती कौन सर जो गाड़ी रे सब कैरिंग गुड्स गाड़ी रे कैरिंग पैसेंजर को करूछथि एवं 10-15 लोक ठिया करी डाला रे नेकी जाउछथि एवं से जहा द्वारा कि दुर्घटना होउछि। तो सरकारଙ୍କର स्पेशल ड्राइव चलछि 3 दिन आ आमे तो आगुरु करूथुलु एवं से दृष्टि देखिया गले ओडिसा रे बालेश्वर जिला भी बोधे हाई ए सब चालान रे प्रथम से भी कमिशनर साहब का ऑर्डर अनुसार तेणु जो सार कहया कथा कि जो माने गुड्स गाड़ी रे माने पर्सन नियो ना नेले जो भल मत हम जो गाड़ी द्वारा उल्टुची पलटिब जहाँ हम हमको किसी क्लेम मिलबनी सेटा हला असुविधा। सर ए चलती श्रावण मास चलती सर गले जाउछन सर बहुत चालान सर देखियो चालान होउची जेतिकी करिया कथा हम करू ता बाद भी कैमरा ट्रैकिंग भी होउची ऑनलाइन चालान कराओ सर बोले गाड़ी सर आज केते गाड़ी सर बस्तर धरा आज से तो 8टी गाड़ी धरा चला फाइन सर केते फाइन फाइन बाबा सर हमर केवल बालेश्वर जिल्ला बस्ता ब्लॉक ना सर पूरा जिल्ला सारा मु जिला सारा करती परदिन करथिली जयस्वर काली करथिली नीलगिरी आपन पर काली सकाळ बेला एठिक आस्थिली पुणे देशा भी आस विभिन्न स्थान सर चालीस जेति कि आमे 2टा अफसर करूछु 3टा अफसर करूछु टाउन भीतर भी होउछि सब होउछि। जलेश्वर जगत कुमार गिरी रिपोर्ट निरपेक्ष न्यूज।